2017 Toyota automatic scan. Yan, lumili tao. Hindi lumilitaw tong ano, yung park dito. Tsaka ano, pag reverse ayun, no? Reverse lang ang pwede, ang meron. Reverse o drive, wala. Ang neutral. Pa-drive niya, wala. Yan, reverse. Pero yung ano, wala na dito. Okay. Ayan, circuit transmission range sensor. Ayan, current history permanent. 070. Ayan sa ECT. Live data. Ayan. Park. Reverse, neutral, drive, sports, up, down, pattern sheet. Signal, itong ano, tali. Signal of neutral position, on. Parang may, ano, yan na. Tignan natin, lagay natin sa reverse. On. Nag-on na siya. Reverse. Drive. Wala. Neutral. Sa position up. Kasi neutral niya. Wala. To. Sports. Sa kanya manual. Yan. Okay, tanggalin muna natin to. Kasi bakit itong ito wala. Yan. Park switch niya wala. On yung reverse. Dapat yan nag-off. Neutral. No. Yan o. Drive. Mag-o-on dun. Yan. On. Magte-test tayo ng voltage. Yan. Tanggalin na natin to. Yan. Nandito yung transmission range. Nandun. Okay. Tanggalin natin. Ayan o. Huli natin yung problema. Ayan no. Utang. Putol. Kaya pala may kumagat. Ayan no. Kasi hindi naman basta-basta siguro magkuka yan, di ba? Hindi. Ayan no, parang Ingat-ngat o ano? ngat kasi wala siyang ano. Wala naman. O yan no. Putol. Ilang wire ng putol. Ilan. Ba't ang dami? Natanggalan natin yung connector. Wiring. Ayan. Medyo masakit lang ang pwesto. Ayan ang pagka yan ang mga kinat-ngat ng mga bubuet. Aron dami. Ha? Ang dami. Ilang wire. Nginat-ngat niya? Ayan, natanggal na natin yung insulator. Ayan, daming naputol na wire. Nginat-ngat. Okay. Oh, hindi. Yung truck naman kasi. Ayan, ganito paglagay ko. Testingin muna natin. Okay. Baka dito ko Ano na natin, nalagay na. Yan o. Ayos na. Ilagay na rin doon. Ayun. Okay. Test muna natin. Okay.
Ayun, lumitaw na yung park. Ikaw na. Reverse. Neutral. Drive. Sport. Yeah. Buti yun. Tignan muna natin sa OBD ngayon. Ayan, tignan natin ngayon. Ngayon naka-on na. Naka-on na neutral position. Lipat natin sa reverse. Neutral. Naka-on din yung neutral. Yun. Drive. Sports mode. Down. Nag-on. Nag-on. Down mode. Up. Yan. Up. On. Ayun. Yun. Drive on. Yan. Reverse. Nag-on. Okay na. And then, clear natin tong code. I-read natin yun ganun pa rin dahil hindi natin yun ano. Clear. Erase done. Ganun pa rin. Saglit lang. Okay na. Itaw na yung park. Reverse. Neutral. Yan. Nawalagan natin yan. Drive. Sports. Yan. Yan. Okay na. Ay, balik natin na lahat. Okay na. Okay, hanggang sa panonood. God Kasi may bless. panghangin.